Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 38 milyones pesos itabang sa Kapitolyo sa 11 ka mga LGUs nga grabing apektado sa kusog nga linog. DILG may klaro, wa nay na missing sa kusog nga linog sa amihanang Sugbo. Seguridad sa kalagkalag sunod buwan, gipangandaman sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Duha patay, tulo na angol, human maigo sa kilat sa Trinidad probinsya sa Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Kapitolyo muhatag og 38 milyones ka pesos nga hinabang ngadto sa 11 ka mga LGUs nga grabing naapektuhan sa pagtayog sa magnitude nga 6.9 nga linog. Nasabutan sa mga local officials nga magtinabangay sa recovery o rehabilitation program. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakabot sa mga opisyal sa amihanang Sugbo ug Kapitolyo nga moabot sa 38 milyones pesos ang ihatag sa provincial government ngadto sa 11 ka mga lokalidad. Sa maong gidaghanon, madawat sa Bugo City ang 5 milyones pesos, samtang 3 milyones usab alang sa mga silingang dapit nga nakaangkon og mga paguba. Gamiton kini sa nagpadayong relief ug recovery operations aron matabangan ang 195,000 ka mga apektadong pamilya o 377,000 ka mga apektadong individual. Usa kini sa mga nahimong hisgutanan sa closed-door meeting sa Bugo City. Pinanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro, DSWD Secretary Rex Gatchalian, mga mayor sa Norte ug ubang local officials. Matud ni Baricuatro nga padayon ang pagpakigalayo nila sa DSWD aron masiguro nga muhaom ang mga gipanghimo tali sa nasudnon ug lokal nga kagamahanan. Maong mahinungdanon sa gobernador ang panaghiusa isig ka opisyal sa gihimong recovery ug magpadayon hangtod sa gihimong rehabilitation program pinaagi sa Task Force Combate Cebu. Samtang gipasalamatan ni Bugo City Mayor Mayel Martinez ang Kapitolyo, human nadawat ang donasyon alang sa relief operation sa ilang dapit. Matud sa post ni Martinez kagabi nga diretso na sa barangay ang mga hinabang ug i-repack kini sa mga sakop aron maapod sa tanan. Dungan sa paghangop sa mga gihimong lakang sa Kapitolyo, mipasalig ang mayor sa Bugo City nga makigalayon sila kang Baricuatro ug mga sakop hangtod nga makabangon ang dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Social Welfare and Development nakadeploy og kapin 225,000 ka mga family food packs ngadto sa amihanang bahin sa Sugbo. Gipasalig sa kalihim nga nadawat gilayon sa mga nanginahanglan ang mao nga hinabang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Atol sa pagbisita sa Visayas Repacking Center sa Sugbo, gitaho sa kalihim sa Department of Social Welfare and Development nga gipangapod na sa amihanan ang ilang family food packs. Mato ni Secretary Rex Gatchalian nga nibot na og 225,000 ka mga family food packs ang gideploy ngadto sa mga hilabihang giigo sa magnitude 6.9 nga linog. Pinasubay kini sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga padayon ng paghatag og ginabang ngadto sa libuan ka mga apektadong pamilya gikan sa ground zero ug mga siligang dapit. Hinungdan nga nimong paspas ang distribution nini ngadto sa publiko sukad sa milabang semana.
Resulta usab kini sa daling pagtrabaho diin tinabangay ang mga volunteers o cash for work beneficiaries. Wala kaming dokumentong hinihingi. Let me make that very clear. Since operation, bigay lang kami ng bigay. We don't ask for any documents pagdating sa family food packs. So diretso na agad ang bigay? Yes, kaya nga natapos namin yung 216,000 kagad. Ang mga family food pack adunay supply sa bugas, dilata o hot drinks nga may mong paimuslan sa matag pamilya. Gitataw usab ni Gatchalian nga diretso na ang pag-apod nini ngadto sa mga labing nanginahanglan ning panahon sa krisis. Maong double time usab ang DSWD nga mahatag ang family food packs hangtod na sa mga lagyo ug suok gadapit. Maraming salamat sa pag-volunteer ng oras. Maraming salamat rin sa mga taong patuloy na nagdo-donate sa mga apektadong pamilya. Gawas sa response and recovery, gisiguro sab sa DSWD nga maapod sa mga labing apektado ang emergency cash assistance nga karon nagpadayon ang pagproseso. Naatasan niya ang DSWD na siguraduhin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang naapektuhan at papasok na rin ang emergency cash transfer o financial assistance para matulungan kayong makarecover. Hindi ko kami titigil hanggang sa makabangon tayo muli. Navarro, CCTN News. Siyudad sa Mandawi ni mando sa Department of Public Works and Highways nga pagpahigayon og inspeksyon kuyog sa City Engineering Office sa duha ka taytayan nga nagdugtong sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Kini subay na sa nitabong linog niadtong September 30. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Napasara sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi. Ang resolusyon nag-awhag sa hinanaling joint inspection sa duha ka taytayan nga nagdugtong sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Kinisubay na sa pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog nga miigo sa probinsya sa Sugbo niadtong September 30. Ang resolusyon na nawagan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ug sa City Engineering Office nga susihon ang kalig-on sa Osmeña Bridge ug Marcelo Fernan Bridge. Ang maong resolusyon gisugyot ni Konsehal June Arcilia, ang chairman sa Committee on Infrastructure. Matud ni Arcilia nga ang inspeksyon gikinahanglan aron masiguro ang kalig-on ug aron adunay peace of mind ang mga tawo nga nagbiyahe sa tulay. Para masipti ang atong mga kaigsunon nga moagi din ha. O wala ba ni crack or safety bang pag-agi sa mga tao, maura na itong mga resolusyon. Gawas sa duha ka Mactan Mandawi Bridge, giplano usab ni Arcilia nga hangyoon ang DPWH nga ilakip sa inspeksyon ang Kansaga Bay Bridge, nagkonektar sa Mandawi ug Konsolasyon human sa report nga adunay nakit-an nga mga liki. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Education sa Siyudad sa Mandawi ni mando sa principal sa mga tunghaan nga apektado sa linog nga mohimo og contingency plan kini pagsiguro nga magpadayon ang pagtuon sa mga estudyante bisan pa sa pagkabakante na sa nagaguba nga classroom. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Balik na sa face-to-face ang klase sa tanang pampublikong tunghaan sa Siyudad sa Mandawi. Kinibisan pa nga pipila ang natalang naapektuhan sa linog. Sa opisyal nga datos gikan sa City Hall, moabot sa 16 sa 48 ka mga eskwelahan ang nakaangkon o ginagmay nga kadaot sama sa pagpangliki o adunay nitakilid nga building. Gipabakantihan una ang mga apektadong classroom. Subay sa epekto sa linog, gimanduan ang mga principal sa tunghaan nga mopatuman og contingency measures pagsiguro nga dili maapektaran ang pagtuon sa mga tinunan. So depende na gyud siya sa principal how they address the situation based sa ilahang nature sa ilahang eskwelahan. So kung makaya ba nila nga kanang unsay tawag ani makaya ba nila nga mag-shifting, makaya ba nila nga mag-ADM. So individual gyud siya per school, dili siya across the board nga instructions. Ang syudad nagtinguha nga mapadali ang pag-ayo sa naapektarang mga tunghaan. Una nang napahibaw ni Mayor Tadeo Junque Iwano nga nangayo sila og tabang sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug ubang private partner. Ang DepEd Mandawi mopasa usab sa report sa kahimtang sa mga tunghaan ngadto sa DepEd Central Office. Ang DepEd adunay quick response fund alang sa nagkinahanglan og hinanaling repair. As far as I know, sila mo identify, sila mo release a fund nga pwede ni gamiton for these mga items. So right now, I cannot determine kung naabay gi-download for Mandawi. Wala pa ko idea as of right now. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giayo sa pribadong kontraktor ang Bugo Provincial Hospital nga gigusbat sa magnitude nga 6.9 nga linog. Misanong ang ZL Construction
hangyo sa Department of Public Works and Highways nga muabag sa mga kontraktor nga sa rehabilitasyon sa mga estruktura pingagipanag-iya sa gobyerno. Nagpada ang kontraktor og 60 ka mga engineers o skilled workers aron ayuhon ang mao nga pasilidad. Pahininguhaon sa Chief Operating Officer sa mao nga construction nga kompanya nga si Attorney Rizel Awit nga mahuman ang maong repair kung pag-ayo sud lang sa usa ka semana una pa kini maggamit. Gitataw sa Department of Interior and Local Government nga way mga taong gipangita human sa kusog nga linog sa miaging semana sa Northern Cebu. Matod ni DILG Cebu Provincial Director Dr. Jesus Sastrillo nga nagpatabang lang sa Prince Consulate ang usa ka taga-France human nga wa makontak sa mga kabanay sa Bugo City. Human makadawat sa report gisusi kini sa mga field officers ug nasuta nga wa di ay nagpuyo sa bisan asang barangay ang mao nga tawo. Dugang pa ni Sastrillo nga gitultol unta sa barangay officials ang gituhuan nga mga na-missing apan wa kini ma-record sa ilang registered barangay inhabitants. Gipasabot usab sa DILG nga mahinungdanon ang verification sa ihap sa mga nangamatay o na pa ipagawas ngadto sa publiko aron dili kini magkasumpaki. Sa laing balita, primary runway sa Mactan Cebu International Airport gitrabaho na pagbalik human sa kasamtangang gihunong tungod sa linog. Sa mga pagsusi sa mga kadagkuan sa mao nga tugpahanan, waray nakit-ang pagpangliki apan nakaangkon o gagmay nga kadaot ang duha ka terminal. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gitrabaho na pagbalik sugod nito Oktubre 4 ang primary runway sa Mactan Cebu International Airport. Human temporaryong gihunong ang pag-repair niini paghuman sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30 sa gabii. Mahinumduman nga ang primary runway kasamtangang gipaubos sa rehabilitation. Matod ni Attorney Glenn Napuli, ang Assistant General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority, nga ila kining gibuhat aron nga kung adunay mga kakulian sa usa ka runway, magamit ra usab ang usa ka runway ilabi na nga nagpadayon pa ang mga aftershocks. Nibutyag usab si Napuli nga ato silang gipahigayon nga mga inspection, wa sila'y nakita mga pagpangliki sa duha ka runway. But so far, both runways na to, we did inspections. Actually, we did a lot of inspections than normal because of the napay mga aftershocks. And thankfully, everything is in order. Wala tayo nakita ng mga extraordinary o mga problem. So far, so good. Tungod sa linog, nahunong ang operasyon sa mong tugpahanan sulod sa duha ka oras. Protocol mga this, we have to inspect everything, the runways, taxiways, and including the terminal. So we have to shut down operations atong a time. Because priority na to is safety sa akong mga clientele. Samtang atol usab silang pag-inspeksyon, ilang nasuta ang adunay mga minor damages sa duha ka terminal. Sama sa natangtang nga fireproofing coating sa Gate 25 sa Terminal 1, nahiwi nga glass door sa Terminal 1 ug natangtang nga tile sa CR sa Terminal 2. Apan sa pagkakaron nangaayo na ang maong mga nangaguba. Sa maong higayon na usab, adunay usa ka 63 anyos nga pasahero ang nakasinati og pagpanakit sa pulso apan hatagan ra dayon og medical assistance. Dugang pa ni ana, usa-usab ka 16 anyos nga pasahero ang nagpanic attack apan wa na kini magpatambal og nipirma og waiver. Ang nahisgotang mga pasahero nakasakay ra usab sa ilang mga flights. Nabalik ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport pag alas 12:01 sa Oktubre 1 ug way mga flights ang na-cancel. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, seguridad sa kalag-kalag karong sunod buwan, gipangandaman sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth
Balik sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nangandam na sa seguridad sa adlaw sa mga Santos ug Kalag karong Nobyembre 1 ug 2. Usa sa ilang gipangandaman ang mga aftershocks human sa linog sa mihanang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nangandam na ang kapulisan sa sudad sa Sugbo alang sa paghatag sa hugot nga seguridad sa tanang samang atol sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa Nobyembre 1 ug 2, 2025. Mato ni Police Captain Charisma Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga sa miaging semana pa nagpatawag og security conference si Police Colonel Enrico Figueroa aron mapangandaman ang Kalag-Kalag 2025. Sama sa naandan butangan og daghang police personnel ang giilang nga mga dagkong sementeryo sa Dakbayan sa Sugbo. Doon na security template ang CCPO ug dili na sila maglisod pa sa pagpatuman ini apan ang ilan na lang mao ang pagpalambo kung unsa ang kuwang sa mirawing tuig. Siguro ang ato alang mga changes ana kay naman tay mga elevated outpost na kana siya mo ay mga madagdag unya. Ang ato ang kanang mga mobile units nga always siya nga mobile na siya sa tanang area, and then ato ang mga kanang police assistance desk. Gawas pud ana sa ato ang kanang mga beat patrollers nato. So, tanan ng mga personal nato nakalatag dyan na siya, naging na siya sa dalan tanan. Gatusan ka mga pulis ang ipakatap usa ka adlaw sa dilipaang Kalag-Kalag tungod kay ilang na pangnagtawan nga doon na mga tao nga mag-una sa pagduaw sa daghang mga kabanay nga mitaliwan na sa daghang kalibutan. Gawas sa mga pulis aduna sab sila ipakatap ka mga personnel gikan sa Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction Management Office, traffic enforcers, force multiplier sama sa mga barangay tanod o mga volunteers pagsiguro nga hapsay luwas ang pagsaulog sa Kalag-Kalag. Gibutyag usab ni Gonzales nga usa sa ilang gipangandaman mao ang mga aftershocks human migo ang kusog nga linog niadto gamay semana nga nakamugna og dakong danyo sa amihanang bahin sa probinsya sa Sugbo. So wala kayo nato na apil ng earthquake, so idagdag na nato siya kay aside pud ana sa earthquake na pud ka ng mga bomb threats, mga tanan nga mga possible na mga pwedeng mahitabo. Gipanantawan nga usa ka semana sa dilipa ang Kalag-Kalag doon himuon nga simulation exercises ug earthquake drill sa kapulisan kung unsaon nila pagtumag kung mutumaw ang kalamidad sama sa linog. Ilang gisiguro nga kung mahitabo man kini luwas sa mga tawo nga moduaw sa mga samang sa Dakbayan sa Sugbo ug unsay angayan nga buhaton sa mga pulis. Samtang makaduol na ang adlaw sa mga Santos ug Kalag, magpatawag og coordinating conference si Figueroa sa tanang ahensya sa gobyerno aron maplastar ang tanan nga gikinahanglan. Arnold Bustamante, CCT News. Sa lain nga balita, gross domestic products sa probinsya sa Sugbo misaka og 7.3% niadtong tuig 2024. Apan gilauman sa mga nahingtungdang ahensya sa gobyerno ang pagtandog sa ekonomiya human sa natagamtaman nga epekto sa kusog nga linog sa norte. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Philippine Statistics Authority nga nagpabiling kusog ang ekonomiya sa probinsya sa Sugbo kung isgutan ang iyang gross domestic product. Miabot kini og 441 million pesos nitong tuig 2024, humani saka og 7.3%. Mas taas kini itandi sa GDP niyang 411 million pesos kinatala sa probinsya sa Sugbo nitong 2023. Ang mga nakatampo sa kusog nga ekonomiya mao ang trading in motor vehicles, manufacturing ug professional and business services. Nagkasaka usab ang GDP sa Tri-Cities, hinungdan nga niabot tanan-tanan og 1.28 trillion pesos ang kinatibuk ang ekonomiya lukop Sugbo. Apan nakita gyud sa mga ahensya sa gobyerno ang pagtandog sa ekonomiya, humanatala ang mga pagguba sa amihanang Sugbo tungod sa magnitude 6.9 nga linog. Matod sa DepDev 7 nga kinahanglang lihokon dayon ang recovery and rehabilitation efforts sa mga taytayan ug ubang agianan sa mga hilabihang gigubang dapit sa norte. Kay pinaagi nini, mas mopaspas ang gihimong relief and recovery and rehabilitation efforts ug makabuylo pagbalik ang mga lokal nga negosyo. Probably we'll expect that we'll be shifting gradually from response to rehabilitation and recovery. So in fact, no, I think Governor Baricuatro already earmarked funds for rehabilitation and recovery using the funds extended by the Office of the President. And that is good news for us. Kinahanglanon sa LGU ang pagtinabangay sa gobyerno ug ubang sektor aron dili malangay ang gihimong rehabilitation program. Apektahan man ang economic, na-disrupted ang economic activities. 16 good na LGUs in the province. So, infrastructure, daghan. Ang sinkhole din, more than 20 kapi na
daghan jud siya na Aron dili na mulubong pa ang lokal nga ekonomiya, mitambag ang PSA 7 nga tagdon sa kanunay ang mga nagunang natad nga nakahatag og tampo sa kinitaan sa probinsya. Ilabi na nga ang Sugbo may nakahatag og kusog og dakong ekonomiya sa Central Visayas. Pumapasok po yung manufacturing, pumapasok po yung trade, pumapasok po yung professional and business services, and pumapasok po si financial and insurance activities. So, okay. So yun po yung ating main contributors to the growth in 2024. Bilang umanusab sa DepDev 7 ang pag-irog sa domestic ug international tourist arrivals, ilabi na nga modaghan ang mga direct flights sa mga abyon gikan ug paingon sa Sugbo. Kinalan usab nga hingusgan pa ang sektor sa panglawas pinagi sa pagpakusog pa sa healthcare system nga magikampanya sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro. Kini usab ang makatampo aron magpabiling maayo ang ekonomiya taliwas sa nasugatang katalagman. That would be one of the most urgent things that we should be working on, connectivity para ma-facilitate a trade, which is most probably the bulk of the economic activity in Northern Cebu. CCTN News. Waon na pasudli ang police station sa lungsod sa Daan Bantayan sa amihanang bahin sa Sugbo. Human maguba ang kusog nga linog o gikonsiderar nga dili na luwas nga okupahan. Tungod niini, gipagamit lang una sa Department of Social Welfare and Development og mga tulda ang kapulisan aron adto kini kasamtangang mutrabaho ug magpadayon sa ilang pagserbisyo sa publiko. Samtang ang mga person under police custody, temporaryo usab nga gibalhin ngadto sa Midillion Police Station ug sa mga kasikbit nga lungsod aron usab pagsiguro sa ilang seguridad. Nakabalik na sa ilang pwesto ang pipila ka mga tendera sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandaue. Gikonfirmar kini ni Mayor Tadeo Junque Uwano nga gitugta na ang makabalik ang pipila ka mga tendera sa ilang pwesto sugod nitong Biyernes gawas lang sa pipila ka mga nahimutang dapit sa naguba nga kanopi sa merkado. Gisradaan pa ang dapit nga naguba nga kanopi alang sa kaluwasan samtang nagpaabot pa sa pagkuha niini. Gihimug-atan sa mayor nga base sa assessment luwas ras nga natibuk-an ang building apan kinahanglan lang kining kwaon ang naguba nga bahin. Senate President Tito Soto nihatag og 5 ka mga pangalan aron pilian kun kinsa ang mudumala sa Blue Ribbon Committee. Kulipan niini si Senador Ping Lacson human mikanaog sa katungdanan tungod sa pagsaway gikan sa iyang mga kaubanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mihatag og mga pangalan si Senate President Vicente Tito Soto III sa mga kaubanan nga mahimong mudumala sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Subay kini silang pagpangita kung kinsa man ang ipuli ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa maong posisyon. Pipila sa mga gikonsiderar nilang Soto, mao silang Senador Joseph Victor J.V. Ejercito, Senador Raffy Tulfo, Senador Pia Cayetano, Senator Francis Kiko Pangilinan ug Senador Risa Hontiveros. Matud ni Soto nga mag-agad lang siya sa mamahimong sugyot gikan kang Lacson nga matud pa muhaom sa iyang mga baruganan. Makigsabot usab ang Senate President sa mga kaubanan sa mayorya aron sa taon nganong ni-resign si Lacson sa pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee. May numdumang nakahukom among senador sa komitiba nga iambiyaan tungod sa mga nadungog nga pagsaway bahin sa pagsusi sa mga questionableng flood control projects. Taliwa kini sa nagpadayang pagpakisusi sa mga nalambigit sa mga ghost projects nga mo'y matud pa tinubdan sa pagpangurap. Sa suwat ni Lacson ngadto kang Soto nga gipagawas kagahapon, nabantayan niya nga adunay mga kaubanang nagduda sa paghupot sa komitiba tungod sa giingong posibleng pagpanalipod na sa ubang mga nalambigit sa maong issue. Gian Navarro, CCTN News. Magpabiling pribado ang mga hearing sa Independent Commission for Infrastructures kon ICI taliwa sa panawagan nga ipakita kini sa publiko alang sa transparency. Matod sa Executive Director nila si Brian Husaka nga kini na ang gihimong palisiya sukad sa pag-umol sa maong komisyon.
Gilikayan sa ICI nga maputos sa impluwensya sa pamulitika aron dili musangpot sa trial by publicity. Wahinoon nila gipadaplin ang hangyo nga ipaagi sa live streaming ang mga hearing apan adunay mga konsiderasyon nga ngayan nga himuon. Nakigalayo na sa ICI ang personalidad nga gipasangin lang nalambigit sa flood control scandal. Apil na ang magtiayong Diskaya ug mga kanhi opisyal sa DPWH. Mosunod, duha patay, tulo na angol human maigo sa kilat sa Trinidad, Lalawigan sa Bohol. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. This is all love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ will reign. And we are one. Loving every time to be. Our heart is wanting and sharing. Happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All the God is loving and sharing. Happiness and understanding. Unity and peace in the name of the Lord.
nagita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, duha ka mga nakalas samtang tulo ang naangol human maigo sa kilat atol sa pagbunok kusog sa uwan niadtong Domingo sa Purok 3, Barangay Kauswagan, Trinidad, Bohol. Gideklarar sa mga doktor nga patay na sila si Mark Zorin Butal ug Jobert Turan, pulos nagpuyo sa mga dapit. Matod ni Police Captain Nicolas Aparilla, ang hipi sa Trinidad Police Station, nga samtang nag-andam og panihapon kalit nga nagdugdog og mikilat og naigo ang payag nga gipasilungan nila. Nagpaalim pa sa tambalanan ang laing tulo tungod sa naangkong paso sa ilang lawas. SUV nga nisuway pag counterflow nakadasmag og auto og nalimbuwad sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Luwas ray noon ang mga sakay sa duha ka mga sakyanan o giangkon sa driver sa SUV nga siya maoy sad-an. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Nakadasmag og usa ka auto ug dayon nalimbuwad ang usa ka SUV human nga nisuway kini og counterflow sa ML Quezon Highway sitio suong Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu pasado alas 11 kagabi. Ang maong SUV gimaneho ni Ronald Condrillon, 39 anyos, usa ka company driver nga taga Isuya, Barangay Mactan. Samtang ang auto gimaneho sa usa ka 30 anyos nga lalaki ug adunay sakay nga 26 anyos nga babay. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga sa ilang investigasyon ang maong auto ug SUV parehong padung sa Mactan, Newtown. Ang SUV nga nagsunod sa auto ni suway pag counterflow, apan aduna kini gikasugat nga motorsiklo hinungdan nga nibalik kini si lane ug naigo ang auto. Kaya nakita na to nga may counterflow unta siya sa Pikas lane, same direction man sila sa naguna niya. Pag counterflow niya naman sa motor nga kasugat niya, motong mubalik unta siya sa ihang agi, pero malagi to naigo na niya ang katong naguna nga sakyanan niya. Motong nabalintiwad jud siya. Tungod sa kakusog sa impact, ang auto nabangga sa lamppost, samtang ang mong SUV nabangga usab sa usa ka lamppost ug gural nga anaa sa pikas bahin ug dayon nalimbuwad. Dugang pa sa spokesperson nga gipaubos nila sa liquor test ang duha ka mga drivers, apan pareho silang nagnegatibo. Hinuon giangko ni Condrillon nga siya maoy sad-an. Sayop nila ako. Ako'y sayop eh. Nalubertik mo ko nga. Hinuon luwas ra ang mga sakay sa duha ka sakyanan ug nagkasinabot ra ang duha ka habig. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Dulan 800 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa PRO7 sa siyam ka buwan nga anti-drug operation gikan sa Enero 1 hangtod sa September 20 karong tuiga. Sa mao nga operasyon, kapin sa 7,000 ka mga drug suspect ang nasikop. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 769 milyones pesos ka balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 sulod sa siyam ka bulan nga anti-criminality operations gikan sa Enero 1 ngadto sa September 30, 2025. Sa data nga gipahibaw sa Kapitan sa Central Visayas nga sulod sa siyam ka buwan nakalusad sila og 6,181 ka anti-drug operations nga miresulta sa pagkasikop sa 7,192 ka mga suspitsado nga nalambigit sa illegal nga drugas ug pagkasakmit sa 112.51 kilos nga shabu, 2,604
gramos nga pinaugang dahon sa marijuana, 3 gramos nga kus, 14,021 ka punuan sa tanom nga marijuana, 250 gramos nga cocaine ug 60 ka tableta sa ecstasy. Tungod sa ginakanon sa mga nasakmit nga illegal nga drugas, gidaig ni Police Brigadier General Rico Maranan ang hepe sa Pero 7 ang iyang mga personnel sanglit daghang kinabuhi ang nasalbar niini. Giklaro usab ni Maranan nga ang ilang kampanya sa illegal nga drugas wala kini magsentro lang sa ilahang hugot nga pagpatuman niini, apan nakatutok sila sa kabag-uhan niadto nga mga tigamitan sa illegal nga drugas. Pinaagi niini nahatagan og proteksyon ng komunidad sa daotan nga epekto sa paggamit sa illegal nga drugas. Ang madampuson nga anti-drug operations nagpasiugda kini sa walay puas nga pakikalayon tali sa kapulisan, local government units ug sa katawhan sa Central Visayas. Pinaagi sa palayan nga pagtambayayong o tinabangay ang Pero 7 magpabilin nga lig-on sa ilang nga tinguha nga gusto makabot nga drug-free og luwas nga rehiyon alang sa tanan. Arnold Bustamante, CCT News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.